Zdravo, ja sam Jelena iz Beograda. Imam 38 godina i tražim ozbiljnu i iskrenu vezu. Verujem da prava ljubav zahteva strpljenje, poštovanje i trud, a ne dolazi preko noći. Moje srce je otvoreno za nekoga ko želi ozbiljnu vezu. Volim jednostavan život, ali uživam u sitnicama koje ga čine posebnim. Balans između karijere, privatnog života i slobodnog vremena smatram ključnim za sreću. Tražim muškarca koji je iskren, odgovoran i emotivno stabilan. Želim partnera koji je spreman da deli radosti i teškoće života i koji je posvećen stvaranju budućnosti zasnovane na poverenju i poštovanju. U slobodno vrijeme volim duge šetnje u prirodi, kulturne manifestacije i mirne večeri uz knjigu ili film. Fizička aktivnost je važna za mene, pa trčim i povremeno idem u teretanu. Želim partnera koji veruje da ljubav treba biti zajednički trud. Nisam osoba koja traži bogatstvo ni luksuz, već tražim ljubav, poverenje i stabilnost, rekla je Jelena. Ako si zainteresovan, piši mi.